बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 3 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, गज़ा, लबनान और शाम जंग पर डिटेल के साथ बात करेंगे। थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि अज़रबैजान का तेल से भरा जहाज वाया तुर्किया इसराइल पहुंचा। ये किस तरह से पहुंचा ये जहाज, और इसके पहुंचने पर इन खबरों पर जो टर्किश अवाम हैं वो किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको मनाज़िर भी दिखाऊंगा कि तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान नौजवान फट पड़े और तैयब एर्दोगान को ये कहा कि तुम इसराइल के दोस्त हो। अब इन नौजवानों के साथ क्या किया गया है टर्किश अथॉरिटीज़ की जानिब से, और तैयब एर्दोगान ने इसी तकरीर, इसी इवेंट के दौरान जो रिएक्शन उनका सामने आया, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि क्या आप एग्री करते हैं तैयब एर्दोगान के इन रिमार्क्स से या फिर आप डिसएग्री करते हैं। आगाज़ करेंगे गज़ा से, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36 मज़ीद शहादतें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 96 ज़ख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, और 18 गिरफ्तारियां वेस्ट बैंक से अमल में लाई गई हैं। ये जो खबरें हैं इनके तराशे में व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में आपको डेली बेसिस पर डेटा बता देता हूं, बल्कि एक्चुअली जो सिचुएशन है गजा के अंदर वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो पूरी हाईलाइट नहीं की जा रही। इससे भी ज्यादा जो हालात हैं वो खराब हैं गजा के अंदर। जो 80 ट्रक्स हैं एड के, आज ये रिपोर्ट सामने आई कि वो इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर जो सामान है उन ट्रकों के अंदर वो खराब हो रहा है और वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। 80 एड के ट्रक्स, और वहां पर जो लाखों फलस्तीनी हैं वो खाने पीने की चीज़ों का किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल है गजा के अंदर, वो आपके सामने है। इसके बावजूद जो मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस है वो गजा की पट्टी से आज भी रिपोर्ट होती रही। अल-कस्साम ब्रिगेड की जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आई कि सहूनी फौजियों को इनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है गजा की पट्टी के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि इनकी जानिब से कैदियों की एक वीडियो भी जारी की गई थी, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक अमरीकी कैदी भी था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप 20 जनवरी को जब ओवल ऑफिस संभालेंगे तो आप जंग बंदी मुआहिदे पर ध्यान देंगे और हमें वापस लाने के लिए कोई इकदामात आपकी जानिब से उठाए जाएंगे। तो इस वीडियो पर रद्द अमल का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने और ये कहा कि अगर 20 जनवरी 2025 से पहले, यानी कि मेरे ओवल ऑफिस संभालने से पहले अगर कैदी रिहा नहीं किए जाते हमास की जानिब से, तो मैं मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बना दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन है, जिस पर फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल इदारों के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं कि गजा के अंदर जो सूरत हाल है, जो इंट्रो के अंदर मैंने आपको बताई, तो इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल, इंटरनेशनल कवानीन की इससे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ या इससे ज़्यादा गैर इंसानी बमबारी और बर्बरियत तो हो नहीं सकती। इसकी तो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो डोनाल्ड ट्रंप आकर इससे ज़्यादा क्या कर सकता है गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के साथ, या मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इससे ज़्यादा कितनी बुरी हो सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिमार्क्स दिए उस पर यह रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इंटरनेशनल इदारों के ऑफिशियल्स की जानिब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रंप का, मैंने आपको बताया था कि ये जो हालात मशरिक़ वस्ता के अंदर आज हमें नजर आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको बता दूं कि इससे भी बुरे हालात मशरिक़ वस्ता के अंदर होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस संभाल लेगा और उससे पहले ये गजा जंग बंद ना हुई तो ये एक्चुअली गजा को, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को एक बड़ी जंग में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने धकेल देना है। यही वजह है कि इजिप्ट की जानिब से कोशिश की गई और हमास को और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको सीसी ने बिठाया। और ये क्यों बिठाया था, खबर सामने आ गई, गुज़िश्ता रात गए ये सामने आया, और हमारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि पोस्ट वॉर गजा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो सीसी है उसने हमास के और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के वफूद को इजिप्ट के अंदर मदऊ किया था। और खबर ये सामने आई है कि हमास और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने इत्तफाक कर लिया है, यानी कि जो पोस्ट वॉर गजा एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसकी तकसीम को लेकर के कौन क्या संभालेगा, इस पर इत्तफाक कर लिया गया है हमास और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के वफूद के दरमियान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके इत्तफाक करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इजिप्ट के मुआहिदा करवाने से या फिर इन्हें एक टेबल के ऊपर बिठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लबनान के अंदर जो जंग बंदी मुआहिदा हुआ
اس کا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کا معاہدہ تھا، کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے صہیونی جو ہیں وہ 52 مرتبہ تو گزشتہ روز تک تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر جو حزب اللہ ہے اس کی جانب سے وارننگ شاٹس فائر کیے گئے تھے، اور ان وارننگ شاٹس کے فائر کیے جانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے درجنوں حملے صدرن لبنان کے اندر رپورٹ ہوئے۔ 12 شہادتیں اس وقت تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 12 شہادتیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں، اور جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ ایون کہ امریکہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ ہاں جی جنگ بندی معاہدہ جو آپ نے کروایا تھا 1 ہفتہ ہو گیا اور اس کی جو سینکڑوں خلاف ورزیاں ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے سامنے آ چکی ہیں، تو امریکہ کے آفیشل نے کہا کہ نہیں جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ بالکل درست سمت میں جا رہا ہے اور جنگ بندی معاہدہ اپنی جگہ پر قائم ہے، کوئی خلاف ورزیاں کوئی میجر خلاف ورزیاں سامنے نہیں آئیں کہ یہ جنگ بندی معاہدہ ٹوٹ جائے۔ یہی ریمارکس جو ہیں وہ فرانس کے بھی سامنے آئے۔ فرانس تو منتیں کر رہا ہے صہیونیوں کی کہ برائے مہربانی ٹائم دے دو، جو لبنان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے نجیب میقاتی، اس کو وقت دیا جائے کہ حزب اللہ کو صدرن لبنان یا پھر بلو لائن کے اطراف سے بہت پیچھے دھکیل سکے۔ تو جب اس طرح کے میڈیٹرز ہوں گے تو کون سے جنگ بندی معاہدے، کون سی بیٹھکیں، کون سے اتفاق پر آپ بلیو کر رہے ہیں؟ اب ان میڈیٹرز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا ان میڈیٹرز کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ تم میڈیٹر ہو یا پھر ایک پارٹی کے تم وکیل ہو کہ اس طرح سے تم جنگ بندی معاہدے کو امپلیمنٹ کرو گے۔ لیکن یہاں پر یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو جو رائل ایئر فورس کے طیارے ہیں انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے استقبال کیا۔ فرانس کے صدر ریاض کے اندر موجود ہیں، محمد بن سلمان سے ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں اور دو طرفہ تعلقات کو بلندیوں تک لے جانے کی باتیں بھی چل رہی ہیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ کنگ عبداللہ II، جو جارڈن کے کنگ عبداللہ II ہیں، وہ نیٹو کی میٹنگ کے اندر آنے والے چند گھنٹوں میں شرکت کرنے والے ہیں، جو کہ مارک روتا جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل جو بریفنگ ہوئی اس میٹنگ سے قبل اس میں یہ بتایا کہ جو کنگ عبداللہ II ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں نیٹو کی میٹنگ کے اندر۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ نیٹو کی فورن منسٹرز کی میٹنگ کے اندر کنگ عبداللہ II بھی موجود ہوں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان جو کہ نئے سالس ہیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب کے دوران یہ بتایا تھا، یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ ایک نیا سالس قطر کی جگہ جو ترکیہ ہے وہ ایک نئے سالس کے طور پر آ چکا ہے غزہ اور لبنان کے اندر، اسپیشلی غزہ کے اندر۔ اب ترکیہ کی حرکتیں میں آپ کو بتا دوں جس نے اپنے تمام کے تمام تعلقات اسرائیل کے ساتھ توڑ دیے تھے، اور رجب طیب ایردوان کے اگر آپ خطاب سن لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ترکی کے طیارے جو ہیں وہ کچھ ولاگرز تو خیر سالوں پہلے ترکیہ کے طیارے جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر پہنچا چکے ہیں، اور صدر کا خطاب سن لیں اگر آپ تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ ترکیہ کے طیارے بس پہنچے اسرائیل فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ لیکن ان کا یہ حال ہے کہ آذربائیجان کا تیل سے بھرا جہاز وایا ترکیہ پہنچتا ہے اسرائیل۔ یہ 30 اکتوبر کی رپورٹ ہے اور اس کو اب کنفرم کیا جا چکا ہے، سیٹلائٹ امیجز بھی موجود ہیں، رپورٹس بھی موجود ہیں جو واضح طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ اندر خانے ترکیہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو تجارتی تعلقات ہے وہ بحال رکھے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں نے طیب ایردوان کے خطاب کے دوران احتجاج کیا۔ یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ان نوجوانوں نے میں آپ کو بتا دوں 9 تھے، اور ان 9 کے 9 کو جو ترکش اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے گرفتار کیا جا چکا ہے، اور طیب ایردوان نے اسی ایونٹ کے دوران، اسی خطاب کے دوران جواب دیا بڑے کانفیڈنٹ انداز میں۔ جو ان کا انداز ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس انداز سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے طیارے ابھی پہنچ جائیں گے فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ طیب ایردوان نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے، صہیونی بھی جانتے ہیں کہ ترکیہ کا کردار فلسطین جنگ کو لے کر کس طرح کا ہے، یہ ریالٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے عوام کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ترکیہ کتنا زیادہ فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ طیب ایردوان صاحب، سلطان صاحب، یہ مناظر دیکھ کر، یہ تصویر، سیٹلائٹ تصویر دیکھ کر ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ فلسطینیوں کا یا پھر اسرائیلیوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ مناظر دیکھ کر بھی جو شام کے اندر صورتحال ہے اور اس کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آپ سے ریلیٹڈ کس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تو یہ صورتحال دیکھ کر بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ فلسطینیوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں، کہ فلسطینی مجاہدین کو ملنے والے اسلحے کے لیے جو واحد ایک لنک ہے
जो वाहिद एक रास्ता है, उसको बंद करने के लिए आप भी इस मैदान के अंदर, शाम के मैदान के अंदर छोटे और बड़े सहूनी के साथ आप भी मौजूद हैं। लेकिन रशिया की मैं आपको बता दूं कि हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं इदलिब के ऊपर। इदलिब जो है वो आपको मालूम है कि हैयत तहरीर अल शाम के अंडर कंट्रोल है, और अब तो हलब भी, बहुत सारा हलब भी, इवन के जो बशार अल असद की रिहाइश गाह थी उसको भी जो हैयत तहरीर अल शाम के जो बागी हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन पेश कदमी इनकी रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि आगे से अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है बशार अल असद की फोर्सेस की, रशिया की एयर स्ट्राइक्स, फिर ईरान और हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं शाम के अंदर, मैंने आपको बताया था। और यही वजह है कि सहूनियों के हमले अब दमिश्क के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक गाड़ी को टारगेट किया गया सहूनियों की जानिब से दमिश्क के अंदर। अब यहां पर शाम के मैदान में मैंने आपको गुज़िश्ता 1-2 वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ बताया कि यहां पर छोटा बड़ा सहूनी भी, रशिया, अमेरिका भी, फिर अरब कंट्रीज और ईरान भी और तुर्किया भी, बहुत सारी ताकतें हैं जो शाम की इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। और एक एक करके ये आपने देखा कि दमिश्क के अंदर आ गया जो इसराइल है, फिर यूक्रेन के सदर की इन्वॉल्वमेंट भी रिपोर्ट हो गई। मैं एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियोस दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि शाम के अंदर जो सूरत हाल है या यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है, तो ये सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 20 जनवरी 2025 अभी बहुत दूर है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।